बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान की शक्ल में सबसे खूबसूरत मखलूक पैदा की है, जिसमें इस कदर पेचीदा सिस्टम नस्ब किया गया है कि अब तक किसी भी चीज़ में दरियाफ्त नहीं हो सका। खूबसूरती के कई मेयार हैं, लेकिन पूरी दुनिया में पुरकशिश चेहरा वो समझा जाता है जिसके ऊपर के दांतों में खला हो, और ख़ासकर ख़वातीन तो जानबूझकर दांतों में इस तरह का फासला बनवाती हैं ताकि उनकी मुस्कुराहट ज़्यादा पुरकशिश नजर आए। जबकि हदीस मुबारक में है कि ऐसी औरत पर अल्लाह ताला लानत भेजते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने बुएं बनवाने वालियों और खूबसूरती के लिए दांतों के दरमियान फासला करवाने वालियों पर लानत फरमाई है, इसलिए कि ये अल्लाह की पैदा की हुई तख्लीक को तब्दील करती हैं। इसी तरह बाज़ लोगों की ये सोच होती है कि दांतों के दरमियान मौजूद ये गैप खुशकिस्मती की अलामत होता है। जिन अफराद के दांतों में फासला होता है वो हर मामले में खुश नसीब होते हैं, लेकिन अक्सर अफराद इस गैप से इतने नालां होते हैं कि महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवा कर इस गैप को ख़त्म करवा देते हैं। उन अफराद का मानना होता है कि इस गैप के बायस वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और ये फासला उनकी खूबसूरती में खलल डालता है। दांतों के दरमियान मौजूद फासले के पीछे आखिर राज क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बात से आगाह करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक के मुतल्लिक हदीस भी सुनाएंगे। ये इंतहाई दिलचस्प और मज़ेदार मालूमात जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, अक्सर अफराद के दांतों के दरमियान गैप यानी फासला मौजूद होता है, और ऐसे मुतद्दिद अफराद एहसास कमतरी का शिकार होते हैं क्योंकि सामने वाले दांतों में मौजूद गैप उनको इंतहाई बुरा लगता है। यहाँ तक कि ऐसे अफराद खुलकर हंसते भी नहीं हैं, क्योंकि वो समझते हैं जब हम हंसेंगे तो सामने वाले दांत नजर आएंगे। देखा गया कि अक्सर लोगों में दांतों के दरमियान जो फासला या खला होता है वो कभी तो वक्त के साथ पुर हो जाता है, लेकिन कुछ में ये वक्त के साथ मजीद बढ़ने लगता है। इस गैप को बंद करने के लिए लोगों की अक्सरियत डेंटिस्ट का रुख करती है, जहाँ कई तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। इन्हीं में एक टूथ फिलर ट्रीटमेंट भी शामिल है। ये टूथ फिलर ट्रीटमेंट मुख्तलिफ दंदान साज दांतों के खला को देखते हुए अपने हिसाब से करते हैं, और जिसकी कीमत भी मुख्तलिफ होती है। ये बात तो सभी जानते हैं कि दांतों का इलाज वैसे ही काफ़ी महंगा होता है, लेकिन हाल ही में दांतों के दरमियान खला को पुर करने के लिए दंदान साज की जानिब से सस्ता तरीन ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें दांतों के दरमियान फासले को ख़त्म करने के लिए एनामल शीट और फ्लोराइड का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें मजीद कुछ अदविया भी शामिल की जाती हैं। इसे दांतों पर लगाकर इसकी तराश खराश की जाती है, और ऐसा महसूस होता है कि यह आपका हकीकी दांत हो। इस ट्रीटमेंट के बाद आपके दांत साफ होकर चमकने लगते हैं और इनकी सफेदी भी बढ़ जाती है। इस ट्रीटमेंट के बाद दांतों में वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है, जबकि कुछ लोग सिर्फ खूबसूरत नजर आने के लिए ये फिलर ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर दांतों में फासले वाले अफराद के अंदर कौन सी खसलतें और खूबियाँ मौजूद होती हैं, और ये गैप किन अफराद में मौजूद होता है। सबसे पहले ये जान लें कि दांतों के दरमियान थोड़ा सा फासला बदसूरती की अलामत नहीं, बल्कि इंतहाई ज़्यादा खूबसूरती की अलामत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दंदान मुबारक के दरमियान भी हल्का सा खला था, और ये बहुत खुशनुमा मालूम होता था। चुनांचे हदीस मुबारक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दांतों में फासला था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते तो यूं नजर आता गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दंदान मुबारक से नूर की किरणें फूट रही हैं। और क्यों ना नूर आपके दाहिने मुबारक से निकले, जिनके बारे में रब ताला फरमाता है, और ना वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहते हैं, ये तो वही है जो उन पर आती है। जिस मुबारक ज़बान से सिर्फ अल्लाह करीम की बातें निकलती हों, तो ऐसे दाहिने मुबारक से नूर ही निकल सकता है। अब हम आपको माहिरीन तिब के मुताबिक की जाने वाली तहकीकात के बारे में बताते हैं कि उन्होंने इसके क्या फ़वाइद या नुकसानात बताए हैं। माहिरीन तिब का कहना है कि ज़्यादातर ज़हीन लोगों के दांतों में फासला मौजूद होता है। ऐसे लोग माजी के तमाम वाक़यात को मनवान याद रखने वाले होते हैं। ऐसे अफराद तख्लीकी ज़हन के मालिक होते हैं, और कहा यह जाता है कि जिन लोगों के दांतों के दरमियान फासला मौजूद होता है, ये लोग नित नई ईजादात करते रहते हैं, किसी नई चीज़ को अपने जहन में आसानी से महफूज कर लेते हैं। ऐसे अफराद बहुत ही बातूनी होते हैं, और ऐसे अफराद हर किसी के साथ गपशप करने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन भी होते हैं। पैसे की बात की जाए तो ये देखा गया है कि ज़्यादातर ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे के मालिक होते हैं,
یعنی ان کی قسمت میں زیادہ پیسہ دیکھنے کو ملتا ہے، مالی طور پر کافی زیادہ مستحکم نظر آتے ہیں۔ اور ایک سروے کے مطابق ایسے افراد جن لوگوں کے دانتوں میں فاصلہ موجود ہوتا ہے زیادہ تر کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جو کوئی بھی کام کریں کامیاب ہو جاتے ہیں، خواہ تعلیم کے حوالے سے ہو، پروفیشنل کیریئر ہو یا پھر وہ ازدواجی زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارتے، اپنی محنت جاری رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جتنے بھی پوائنٹس ماہرین نے نکالے ہیں یہ ایک مجموعی نتیجہ ہے۔ ایسے بھی متعدد افراد موجود ہیں جن کے دانتوں کے درمیان فاصلہ تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ اس کے بالکل الٹ ہوتے ہیں، اس لیے یہ تمام افعال حتمی نہیں ہیں۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا اکثر کے ساتھ ہونا ممکن ہے۔ اب آپ کو دانتوں کے درمیان فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہونے والے چند ممکنہ نقصانات سے آگاہ کرتے ہیں۔ حال ہی میں کی گئی تحقیقات کے مطابق ایسے افراد جن کے سامنے والے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، ایسے افراد میں دل کے دورے یعنی ہارٹ اٹیک کا خدشہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جسم میں بہت سی بیماریوں کی وجہ منہ میں دانتوں کی تعداد کا بہت کم ہونا بھی شامل ہے۔ ماہرین طب نے 12 سال کی ریسرچ کے بعد ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ دل کی دھڑکن کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل دوران خون کے عمل میں آنے والا نقص ہی دراصل دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ مزید یہ کہ دل کو خون پہنچانے والی شریان کی بیماریوں کی وجہ اکثر دانتوں کی کمی یا دانتوں کے درمیان پائے جانے والا فاصلہ بنتے ہیں۔ جس کے منہ میں 10 یا اس سے کم دانت ہوتے ہیں ان کے اندر ہارٹ اٹیک کا مسئلہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ دل کے دورے اور فوراً بعد موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اوسطاً مر جانے والے افراد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے منہ میں دانت کم یا پھر دانتوں میں فاصلہ موجود ہوتا ہے۔ دانتوں کی کمی انفیکشن سے بچنے کے قدرتی عمل کو متاثر کر دیتی ہے۔ ماہرین طب کا یہ ماننا ہے کہ دل کی بیماریوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے دانتوں کی تعداد سے منسلک ہوتا ہے، یعنی وہ افراد جن کے منہ میں پورے دانت ہوتے ہیں یا یہ گیپ موجود نہیں ہوتا، ایسے افراد زیادہ تر لمبی عمر پاتے ہیں اور تندرست رہتے ہیں۔ اسی طرح منہ اور دانتوں کی صفائی سے متعلق کی جانے والی ریسرچ کے بعد تیار کردہ متعدد رپورٹس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ دل کی گوناگوں بیماریوں کا براہ راست تعلق دانتوں کی تعداد سے ہوتا ہے۔ اگر دانتوں کی تعداد بہت کم ہو تو ان کے درمیان فاصلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر جراثیموں کی وجہ سے انفیکشن کے پھیلنے کا خدشہ کافی زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے ذریعے انفیکشن یا عفونت منہ میں جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ انفیکشن خون کے ذریعے تیزی سے انسانی جسم میں پھیل جاتی ہے اور اکثر واقعات میں یہ کرونک انفیکشن کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ اس قسم کا انفیکشن دل کو براہ راست خون پہنچانے والی شریانوں میں پھیل کر ہارٹ اٹیک یا دل کے دورے کے خطرے میں غیر معمولی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ماہرین طب کی جانب سے 12 سال پر محیط اس ریسرچ کے دوران 7674 ایسے افراد کا معائنہ کیا گیا جو مسوڑوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اس تحقیق کے دوران ہونے والی 629 اموات کی وجوہات کے بارے میں کی گئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ان میں سے 299 افراد کی موت کی وجہ امراض قلب اور دوران خون میں پائے جانے والے نقص بنے۔ تاہم ماہرین طب نے اپنی ریسرچ ٹیم کی اس تحقیق کے نتائج پر خود ہی تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں کئی اہم معاشرتی اور معاشی مسائل اور ان کے متعلقہ فرد کی صحت پر مرتب ہونے والے مضر اثرات کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ ان کا بھی ہارٹ اٹیک یا دل کے دورے اور دیگر قلبی بیماریوں سے گہرا تعلق ہو سکتا ہے۔